السلام عليكم ورحمة الله. أين أين Oh, क्या जादू मत ले वो ah तो बोले kan koma tale wo bisimila n bi yɔrɔ min na bi yelen ti yan kosɛbɛ girini pisi mɔgɔ de bi yan girini pisi mɔgɔ minnu ti gaspillage fɛ f'u ka fɛn bɛɛ ye fɛn tɔgɔ bɔra kɔnɔ économique o de don mɛnɛ minnu bɛ nature protéger olu ka yɔrɔ don n bi yɔrɔ min na yelen fanga man bon comment allez-vous mawuludu ɲuman tɛmɛna an bɛ ala fo ka barikada a ka an si jɔ ka dumuni kɔnɔ k'an si jɔ ka san wɛrɛ ta kɔnɔ k'an si jɔ ka mawuludi caman kɛ an ɲɛna n'o bɔra yen nɔ an ka cɛkɔrɔba a ka kɔrɔfɔ lamɛnna n'o ye Yabani ye awɔ n'ale min fɔ o ye wulibali de ye Aidara mana min fɔ kɛ walahi o ye wulibali ye mais Aidara ka kuma faamuyali ma nɔgɔ mɔgɔ caman fɛ a ka kuma faamuyali ma nɔgɔ mɔgɔ caman fɛ a ye kuma min fɔ n'o ye Hashim bilasirali ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o san o san Yabani bi kado di Mali faamaw ma ala ye san o san jira an na a bɛ wulibali d'u ma n'o y'a sɔrɔla o tun b'a ka kuma lamɛn an kun tɛ se bi la voilà n'Aidara ka kuma tun bɛ lamɛn a bɛ kuma minnu fɔ mawuludu la n'a tun bɛ lamɛn an sera yɔrɔ min ma bi an kun tɛ se o ma walahi mais Aidara ka kuma a faamuyali man bon n balimakɛ dɔ tun bɛ video la bi n'o ye Yaya Itali Yaya i bolo da i dusu kan ne b'o de f'i ye diɲɛ don o don n k'i bolo da i dusu kan c'est-à-dire Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ tellement que dingɛ in ka dun quoi n'an ma hakili bila dusu ɲɛ a man ɲi n'an ma hakili bila dusu ɲɛ a man ɲi Yaya est-ce que b'a dɔn Aidara filɛ nin ye ala ye kodɔn d'a ma ka faamuyali d'a ma awɔ a kɔni diplôme baw français tubabukalan na o t'a bolo mais ala ka diplôme b'a bolo n'o ye kodɔn faamuyali a b'a dɔn diɲɛ bi ka munumunu cogo min na Aidara b'a dɔn diɲɛ bi ka munumunu cogo min na Aidara b'a dɔn n'i y'a ye Aidara ko Hashim a k'a tulo bɔ ndamanifɔla ninnu ni fɛn ninnu na parce que an bɛ nin fɛn min na tout ça c'est des futilités hein tout ça c'est des futilités an ka transition dɛmɛ dɛ an bɛ transition dɛmɛ dɛ c'est-à-dire depuis n m'a dɔn n'a y'a kɔlɔsi le mot dɛmɛni quoi moi c'est rare damɛ ne ka kuma t'a kan quoi an ka karisa dɛmɛ ne ka kuma t'a kan parce que ne y'a faamu dɛmɛni kɛra fɛn min ye hali ni mɔgɔ min bɛ nkalon kan tant que e ka intérêt b'u bolo e bɛ nkalon kɛ k'o tigi kɔ mun pour que o bɛ ka tiɲɛni min kɛ o kana ye k'o diya jama ye o de ye dɛmɛni ye donc an b'o kɛlen ka jamana si jɔ an ka transition dɛmɛ dɛ an ka karisa dɛmɛ dɛ tant que dɔ bɛ di e ma donc e bi o ka nkalon kɛ tiɲɛ ye k'i sigi ka telefɔni kɔfɛ k'o ka nkalon kɛ tiɲɛ ye tant que dɔ bɛ di e ma hali n'o tɛ sira kan e b'o applaudir ni mɔgɔ min ko k'o tɛ tiɲɛ ye e bi bɔ k'o tigi buruja k'o fanani k'o banani o de ye dɛmɛni ye ne t'o la o de kosɔn sanga ni waati bɛɛ ne b'a fɔ video kɛlaw ye
aya ke faso ko ya ka moko ko boala tant que ma ke faso ko ka moko ko boala ante tla die mogo na bi fili la ya teri juguya fo atigi ni mogo ka fili ma fi etado Aïdara ba do bel et bien ante se ka ta ka communauté internationale dan jamana shite mi te se ka ta ka communauté internationale dan ni yoro la ni ba fo Ashimu die ma ba fo ki ka sede o kele wallahi billahi Ashimi jugu ki se ble atigi a penalate Ashimi kana sede o kele tu es un enfant qui a de l'avenir devant toi il faut que bara minke o il est présent yo il t'est présent yo c'est ton devoir de le faire ne bi mi ñini fe Ashimi Kota élection ke a dati la pour que ika peuple ka kishi communauté internationale ka ñangatama Mali tan foi were kana fara ka tuguni ni ma yi nege ki bi se ka ta ka communauté internationale dans que et toi seul tu peux faire le Mali toi seul tu peux faire face à tout ça là Asimu o tigi bi ki nege tu peux faire face à la France i jobo la dien baby demola faire face à la France d'abord même je te félicite Ashimi Kota ibi yoro minabi i jolembe danga minabi nebi ko wallahi i jolembe danga minabi nebi kwala kay ka jamana bo convention jugu bolo ki ka jamana bo francika colonisation là parce que on était colonisé jamana o jamana la armée ti se ka ta yoro shi ni jamana comment dirais-je ni jamana francima jena o colonisation de donc ni yoro la wallahi an dili francima ni mao ma ka signature ba accord la ka Mali ke francika joyeta a be kan ga kiri ala sale wa be kan ga kiri donc ne ya fo ka bi bite ngo Ashim pour refaire l'accord de défense ngo biko wallahi ni ko faire face à la France ni tchadi faire face à la France ni tchadi il faut que minga ni tchadi voilà ne kumende yoro de no fe Allah ka aka jo devant le monde entier aka jo devant la France en tentang jamana ki ka jamana bo problème na o cheya no jagela de ne kumeni yoro de no fe donc moi je t'encourage beaucoup malde be kanga farika kani keleke malide be kanga farika kani keleke ki ka jamana sama ka bo France bolo Asimu ne bi ko wallahi billahi bi ko no de fo ngona ye sirata die dungudu mogo ne tadi mogo ko ye nden da do kuma rela tuguni sa ndi sego ka tuguni kwa nya fa ye ngona ye Mali libération sirata die dungudu ngabe ne jole so akofe donc vraiment je suis fier de toi Ashim et ton équipe mais au korote kaka abala fangala ka élection dati temede ayim iyere nyona mogo la diri malien ko choisi au administration ka dotigma iki occupé armée là comme ministre de la défense je avis qui ka jamana armée ka ke comme Russie la armée qui ka jamana protéger comme Russie la protéger le metogomna Ashim ti en est capable no faka bibite ngite sorati blakuru wallahi billahi ne dalé do awlaw c'est-à-dire vous étiez mal conseillé si ça qu'on a bi ka sirata munu kumba ko folo olu tate faso koye olu bebi u ka poche kono na uni nata de no fe u ye jamana nchi wakla kamina nchi ke o danga denya de la donc na ayeru ya fam si ça ka fo ko c'est le Mali ou rien
vraiment Mali fasoden ɲuman bɛɛ kan ka tugu aw kɔ fasoden ɲuman bɛɛ kan ka tugu a kɔ donc mais n bi k'o fɔ o kɔrɔ tɛ de parce que mɔgɔ ti ka min faamu Ashimi bɔra ye o Ashimi tora ye o a kɛra président a ma kɛ président ye o son devoir c'est c'est-à-dire de ramener le Mali à bon port sɔrɔti de don donc Maliens bi bɛn a kan ka défense di Ashimi ma a vie fo n'a yɛrɛ ye a sira bila don min na Maliens bi se ka bɛn a kan ka défense d'a ma hali ni mɔgɔ kura nana pour que an ka kisi communauté internationale ka sanction ma élection ka kɛ a date la ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka na o tigi ka administration ka kalifa o tigi la défense ka di Ashimi n'a ka jama ma an ka taa voilà n'i y'a dan ne yɛrɛ sago ma Cheikh Modibo Jara Maliens ka voter Cheikh Modibo Jara ye Cheikh Modibo Jara ka na administration na ka denmisɛn ninnu ka armée d'u ma an ka taa fɔ yɔrɔ min ka d'an ye ni Cheikh Modibo nana ka administration di Cheikh Modibo ma même si c'est un mandat Mali mɔgɔ bɛ Cheikh Modibo Jara la hali ni Cheikh Modibo Jara kɛra san 100 de ye k'a sigilen don so kɔnɔ a tɛ se ka wuli k'a jɔ an mɔgɔ bɛ Cheikh Modibo Jara la ne y'o de fɔ a ye an mɔgɔ tɛ Cheikh Modibo Jara la ko fɛn don dɛ an mɔgɔ tɛ Cheikh Modibo Jara la ko cɛkɔrɔba dɔ d'a donna ta a bɔra ta o ye dafasaniya kuma fɔ de ye parce que dɔnniya min b'a la an mɔgɔ b'o de la an mɔgɔ bɛ Cheikh Modibo Jara ka dɔnniya de la sa manière de gouverner k'an ka jamana bila arayi kan même si c'est un mandat k'a di an ma an ka cɛkɔrɔba fila kunna yan Joe Biden a ko k'a bɛ mandat kelen de kɛ k'a tɛ tɛmɛ o kan yan mandat ye san joli san 4 Américains ka mandat kelen ye san 4 de san 5 tɛ ani san 4 mandat ye san 4 de anw ta ye san 5 ye présidence ka di Cheikh Modibo Jara ma san 5 a kan ka an ka Mali bila sen kelen kan ka relation ɲuman ɲini ka di sɔrɔdasiw ma jamana ni jamana minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka d'u ma donc qu'on continue sinon k'a fɔ de k'a bɛ élection bɔ a date la parce que a bɛ nin position na non on mélange pas les torchons et les serviettes ko fila tɛ min kan ka ɲami k'a fɔ ko fila tɛ min kan ka ɲami donc ne b'a ɲini Ashimi fɛ a ka élection k'a date la k'a ka jamanadenw kisi communauté internationale ka sanction ma voilà donc o mana bɔ yen nɔ min bɛ senna bi n'a tɔgɔ ye ko an bɛ min na bi n'a a tɔgɔ ye ko négociation ne ye nin kuma fɔ kabi bi tɛ n ye nin kuma fɔ kabi bi tɛ n ko n'i y'a dan ne yɛrɛ ma i y'a dan ne sago ma n ko minnu filɛ nin ye kɛlɛ la nin an dɔw de don hali n'a sɔrɔ u fililen don bi n k'an dɔw de don dɔw b'a la hélicoptère 4 sanna dɛ an man ka sigi ka kuma ye diyagoya dɛ awɔ américains ni fɛn Japon kɛlɛ Hiroshima sigi ka kuma de y'a ban n y'o de fɔ a vidéo la n y'o kuma de fɔ américains bi yan japonais bi yan bi américains bi Japon bi o ni fɛn kuma comment dirais-je o ni Vietnam kɛlɛ sigi ka fɔ de y'a ban deuxième guerre mondiale première guerre mondiale guerre o guerre kɛra diɲɛ kɔnɔ sigi ka kuma de b'a bɛɛ ban sigi ka kuma de b'a bɛɛ ban hali u t'a dɔn ka taa u t'a kuma ka taa accord d'Alger signé u ma taa ni terroriste ye a ma diya ne ye parce que c'est-à-dire français Mali c'est-à-dire France kan ka poursuivi de a bɛɛ ne ni Ala cɛ France kɛra jigi jugu de ye Mali ma France de ye Mali se nin bɛɛ problème ma France de ye Mali se nin bɛɛ problème ma comment se fait-il que aw bɛ taa ni dɔw ye minnu bɛ sentigɛ ni bolotigɛ la mais pour que a ti taa n'olu ye ka t'olu fɛnɛ lamɛn mais u taara o don Eminela ta de kun b'u ranger parce que o don u sigilen bɛ u bɛna Mali tila donc u taara ni Eminela de ye ka taa accord bɛɛ traité avec les Eminela ka ninnu to yen ka problème to anw da la le fond du problème n'ont pas touché à ça n'a fɔra ko kuma bɛ kɛ ni terroriste ye non marifatigi de don an n'u tɛ sigi k'a kuma an n'u tɛ sigi k'a kuma parce que kɛlɛ banni tɛ ranger kɛlɛ banni tɛ France ranger
o de koso a b'a fɔ ko sigi ka kuma tɛ kɛ donc anw bɛna an ka jamana to ta ka taa fo ka taa se san jumɛn ma anw bɛna an ka jamana to ta fo ka taa se san jumɛn ma k'an tɛ sigi ka kuma munna an tɛ sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma kɛ n'an bɛnna fɔ la alihamudulilayi rabbil alamina n'an ma bɛn fɔ la aya n'a a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten mais ne b'a ɲini ala fɛ an ka bɛn fɔ la parce que kɛlɛ min don aw yɛrɛ k'a lajɛ hali ni Wagner nana Wagner bɛna se ka to yan nɔ a vie yan Wagner bɛna se ka to yan a vie yan mɔgɔ minnu don ce sont des civils o de kosɔn sen dɔ in ko ko faransi ye civil fa n ko civil tɛ terroriste don parce que u ni e ni ne bɛɛ ye kelen ye donc sisan u mana na u bɛ taa bɛn dugu mɔgɔw kan est ce que dugu o dugu village o village bi fɛn kɔnɔ Mali kɔnɔ an bɛ se ka base k'a bɛɛ la o se b'an ye fɔlɔ wa an bɛ se ka base k'a bɛɛ la han u tɛ se u bɛ taa baga mɔgɔw ma u ka so kɔnɔ mais ni fɔ kɛra ka bɛn kɛ u ka chef ka kumu fɛ kɛlɛ banna bɛɛ ka marifa bila mais c'est fini mun wɛrɛ bɛ kɛ bilen mais ni aw nana ni mɔgɔw ye ka na sɔrɔsiw ye ka na hali ka na yɔrɔ bɛɛ fa sisan ni sɔrɔsiw taara ils peuvent revenir donc sigi ka kuma ye moi je suis pour wallahi billahi sigi ka kuma ye a ka di ne ye sigi ka kuma ka kɛ faamuyali ka kɛ pour que dɔ bɛ bɔ ɲangata la a ka di ne ye n'i ye maa o maa kan bɛ ko sigi ka kuma kana kɛ o somɔgɔw t'i ka faga n'i ye maa o maa ye ko sigi ka kuma kana kɛ o fa n'a ba ma gɛn ka b'u ka dugu la sigi ka kuma ka kɛ a ka kɛ voilà a bɛɛ bɛ laban sigi ka kuma de la diɲɛlatigɛ ko o ko n'an ma sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu a tɛ laban bon minnu fana bilala ka taa olu de kan ka bila ka taa voilà ni diinɛ ko kɛlɛ don ni ko wɛrɛ t'u kɔnɔ ko diinɛ ko kɛlɛ ne kɔni fɛ moi à mon avis u bɛ ɲɔgɔn faamu voilà u bɛ ɲɔgɔn faamu hali n'i bɛ mɔgɔ don diinɛ na i bɛ mɔgɔ nɔfɛ k'a don i ka diinɛ na n'i y'a kɛ ni diinɛ o diinɛ bɛ bɔnɛ jigin adamadenw ka taa mɔgɔ tɛ ja gɛlɛya o diinɛ na dɛ voilà diinɛ si tɛ nin kɛ diɲɛ kɔnɔ ni silamɛ diinɛ tɛ minnu b'a la k'u ye silamɛw ye u yɛrɛ k'a lajɛ si c'est encourageant c'est pas du tout encourageant k'u ka méthode falen nɛgɛnni de bɛ mɔgɔw sɔrɔ nɛgɛnni de bɛ mɔgɔw sɔrɔ fɛn o fɛn salen filɛ nin ye o si tɛ kunu tuguni o si tɛ kunu tuguni donc a ti mɔgɔ ɲɛ hali n'u y'u si kɛ ni fali na ta ça n'a rapporté rien a tɛ foyi ɲɛ donc c'est une très bonne idée k'a fɔ ko ani terroristes ka sigi ka kuma nin yɔrɔ la encore Choguel a pris son destin en main il a pris son destin en main devant la France voilà donc an ka mɔgɔ minnu tɛmɛna n'olu tun y'a kɛ nin kɛcogo la bisimila i ta i ka jamana ye i ka jamana k'a a ka indépendance b'a bolo e tɛ se ka diɲɛlatigɛ foyi kɛ ni faransi ma jɛ n'o ye o bɛ se ka kɛ cogo di minnu ye nin convention ninnu signé est ce que malidenw yɛrɛ don minnu ye convention ninnu signé est ce que maliyɛnw don mɔgɔ bɛ se ka t'i faso don kunbalan na tan o de kosɔn a fɔra k'u ye mali feere faransi ma nkalon tɛ o walahi bilahi nkalon tɛ n'i taara ka taa accord i ka jamana nɔmada nin ye nɔmadali de ye i taara i ka jamana nɔmada ka taa accord ta tiɲɛnenw signé mun b'i ka jamana don problème na accord minnu b'a to i ka jamana tɛ comment dirais-je Amara Anura Aidara bongali na ni digo ko kuma ya meke minnu fɛn min b'a jira k'a fɔ ko i ka jamana tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ bilen ani n'i ka jamana feere a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen ye i bɛ taa accord signé min b'a to i ka jamana sago t'a yɛrɛ la o n'i ka jamana feere a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ni ala cɛ donc Choguel n'a ka équipe Hashim n'a ka équipe ne kɔni fɛ volume ka ɲi an ka taa ta n'an taara ta parce que n'i ma tu gosi t'a kɔnɔko dɔn hali bi u taara ka taa duguw jeni ka taa gendarmerie jeni donc vraiment an b'u lamɛn fɔlɔ sigi ka kuma in kɔni moi je suis pour k'a fɔ moi je suis pour donc vraiment sisan kɔni a ka conseiller ka ɲi n t'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'a conseiller sisan mais mɔgɔ min bɛ k'a conseiller gentil
n'o ye Hachim n'a ka cɛdenw ye a ka conseil ka ɲi sisan parce que sisan a bɛ ka kɛ maliko ye o de fɔra ye o de ɲinin'a fɛ depuis an nadon an jigi kun b'o de kan an y'an jigi da o de kan ko an mana na a bɛ se ka solution sɔrɔ marifa b'an bolo marifa t'an bolo a donna ta a bɔra ta o ni a yɛrɛw bolo b'a la o donc o man si a ka jamana k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni u y'u a ka jamanadenw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu nana u y'u seko kɛ o de fɔra ye donc vraiment n bɛ segin ka na n kɔfɛ tuguni n karamɔgɔ ka kuma la n'i y'a ye karamɔgɔ y'a fɔ Hachim kana tulo don ninnu na aw ɲɛ bɛ jamana jumɛn na farajɛla est ce que soutien ko kuma de bɛ yan nɔ e de bɛ place bɛ di e de ma e de b'i ka bureau kɔnɔ i bɛ dɛmɛ mun na i bɛ dɛmɛ mun na c'est à dire le mot dɛmɛni ne ma je comprends rien dedans i bɛ dɛmɛ cogo di han depuis ni dɛmɛni ko in nana dɔrɔn a kɛra problème ye mɔgɔw bolo wallahi a kɛra problème ye mɔgɔw bolo o de kosɔn n bɛ segin a kan tuguni Hachim i ka emploi créer k'a da karamɔgɔ ta kan a supprimer tu n'as pas i mago tɛ atalaku foyi la an bɛ min ɲini i fɛ dɔrɔn o ye baara de atalaku o ka k'o to boîte kɔnɔnaw ni fɛnw ma nkalon tigɛ ka an ka jamana ka nkalon tigɛ ka ko fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye jamana in filɛ nin ye nkalon tigɛ jɔda foyi t'a la o b'an kungo tɔ gɛlɛya de au moins ni jamanadenw bɛɛ bɔra irréalité kalama irréalité ka fɔ jamanadenw ye ni suyi dogo ko b'a la nɔgɔlen de bɛ taa lahara voilà donc ni problème min bɛ yen a ka fɔ jamanadenw ye et puis minnu bɛ kumaw bunubunu o yɔrɔ la n bɛ kangari da Ibou Siye le héron i n'i kan ye ko miyɛtɔ kan murukala c'est à dire i da bɔ an ka communication na c'est à dire aw ta ɲinina ninnu an y'a da bɔ an ka communication na an tɛ tulonkɛ la Maliko in na i da bɔ an ka communication na i y'a faamu o de kosɔn n y'a fɔ Hachim ye k'a ka communication na k'a encadrer i da bɔ an ka communication na aw ta ɲinina tɔgɔ ɲinina ninnu an tɛ fɛ ka c'est à dire an tɛ fɛ ka foyi kuma mɛn a kɔ quoi an tɛ fɛ ka foyi mɛn a da kɔnɔ n'a bɛ taa baara wɛrɛ ɲini k'o kɛ a ye taa baara wɛrɛ ɲini k'o kɛ sinon Maliko kuma a nɔgɔyatɔ don aw de y'an se nin bɛɛ problème ma aw de y'an se nin bɛɛ problème ma fɛn o fɛn kan ka dogo a bɛ bɔ k'o kɛ nafigiya ye kɛnɛma k'a k'i n'a fɔ ko o c'est pas la peine c'est pas la peine wallahi il est temps que a k'an to ɲɛ suma na a k'a dabɔ an ka kow la voilà n'a bɛ information wɛrɛ minnu ɲini a y'o ɲini mun ye armée kungo ye mun ye mun bɛ na kɛ ye mun ye mun tɛ na kɛ ye ni jamana bɔra ni mun ye i n'a fɔ nin ko n'a ɲɔgɔnna bɛ cogo min na négociation ko in bɔra cogo min na là d'accord hakilila min b'a la a b'o di a bɛ mɔgɔw ɲininka mais kuma min mana a tulo mana fo min na bɛɛ a bɛ micro ta ka nafigiya kɛ n'o ye vraiment on n'en veut plus on n'en veut plus voilà a y'a dabɔ armée ka kuma ninnu na pewu Hachim t'a kelen ta ye bi a kelen ta tɛ sini Hachim ye maliden bɛɛ de ta ye Hachim ye maliden bɛɛ de ta ye Maliki Jaw ye maliden bɛɛ de ta ye Wage ye maliden bɛɛ de ta ye Choguel bi Mali de ka baara la a bɛ don min na i ko bi a bɛ Mali de ka baara la a bɛ don min na i ko bi donc ni min bɛ taa baara kɛ i ka taa baara kɛ a k'a dabɔ Maliko kuma la ten a k'a dabɔ a kuma la ten jamana tɔ fɛn o fɛn ye problème sɔrɔ vidéo manu mana ka na nafigiya ko olu la o de kosɔn olu ye solution sɔrɔ u ta la joona donc an bɛ min ne bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka emploi créer u k'a supprimer dɔ kɛra u k'u ka emploi créer supprimer n'o bɔra yen nɔ Malika ka finman bravo à toi luti ka jamana luti siya minnu bɛ Mali kɔnɔ a musolamaw n kan b'olu ma tuguni o don ne ye video k'u kan o donna ne ka inbox kɔnɔ n'a digira la a b'a dabila kɛ ne ma a ɲi de ne o wallahi bilahi a ɲi de ne n'a ma dabila jala wallahi lebu b'a to a b'a dabila a bɛ ka lebuli min kɛ o b'a to a b'a dabila
sura malika ye dɔ ba ka vocal kala mais ne bi kuma musokɔrɔba in filɛ nin ne b'a dɔn ne ka tantiya bi se musokɔrɔba in ma ne b'a fɔ musokɔrɔba in ye ko nin ye maloko yɛrɛ ale c'est-à-dire ale bɔra siya min na ale bɔra si bolo min na n'o ye talakaw ye k'a fɔ ko Bamadan tali si dɔ de tɔgɔ mɛnne filɛ nin na ko Cheikh Tidiane tali si dɔ de tɔgɔ mɛnne filɛ nin na ko Babu tali si dɔ de tɔgɔ mɛnne filɛ lutiya la ko saya de don ale man k'a da don k'ale bi baga dɔ ma waliden dɔ ma k'o nɛni k'o ye nkalon d'ale de la k'o t'ale den fɛ n'i y'a mɛn nin bɔra i sen nɔfɛ walayi tɛmɛ n'a ye n'i y'a mɛn nin bɔra i sen nɔfɛ dɛ i tɛmɛ n'a ye de n'o tɛ u ma anw dɔw sigilen to ka anw tɔgɔ fɔ a video la anw tɔgɔ ma fɔ a video la vocal in filɛ nin bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ye vocal mɛn vocal tigi u ko o y'a ka video fɛnɛ bila k'a bɔra ka video dɔ kɛ dɛ ka c'est-à-dire i k'i da de o dɔrɔn de ka fisa i k'i da de o dɔrɔn de ka fisa ou bien i ka bɔ ka i ye min kɛ video bɔ ye kɛ i kan ka yafa ɲini jama diɲɛmaa fɛ publiquement c'était mieux pour toi c'était mieux pour toi aw e ka nin kumakan ngalon jumɛn bɛ da la kuma in na i ka vocal ngalon kisɛ kelen t'a la ngalon kisɛ kelen t'i da la kuma in na n'i bi bɔ k'a fɔ k'i bɛna ka na dilancogo tɛ nin na o mɛn tigila kɛ o ye mɛn ni kɔda de n'i ye fɛn mɛn tigila ye mɛn ni kɔda de n'o de fɔ n'an m'a dabila an yɛrɛ de bɛ tila ka bɔ n'a yɛrɛ ye ala de b'a bila a b'a yɛrɛ wɔyiba tuguni wallahi ala de bɛ a bila a b'a yɛrɛ lebu vraiment ça c'est une honte wallahi c'est une honte donc a tɔ kɛmɛ de génération à génération n'o tɛ a ba dɔw bɛ yen olu ta fɔra o olu tile ma bɛn vocal ko tile ma o je pense que olu bɛ ka hakili sɔrɔ donc o bɔra yen aw minnu ye denw ye aw fɛnɛ bɛna a daminɛ sisan donc an bɛ to o la sisan aw fɛnɛ denw aw bɛna olu dege an bɛ taa ten mais ça là vraiment a y'an faga de aw ye anw faga de a bɛ ne ni ala cɛ musokɔrɔba wallahi kana baga i denkɛ muso ma a bɛ ne ni ala cɛ a ye tiɲɛ de f'i ye a ye tiɲɛ de i denkɛ muso a ye tiɲɛ de f'i y'a nimɔgɔmuso kan mais kuma min don a man da i tulo la hali bi i b'a essayer ka dilancogo ɲini kuma in na hali bi b'a la ko nkalon dar'i den na ala a kana to a ka taa ja c'est-à-dire caman bi bali yɛrɛ la jahanama la wali jahannama la i den nɔfɛ den mana ja mɔgɔ ye cogo cogo n'a ye sira bila kɛ ara ye jira la hali n'a sɔrɔla i bɛ si kɔngɔ na k'ale de b'i balo k'i bɛ si kɔngɔ na ka tile kɔngɔ la ala musokɔrɔba e wolola segu ka mɔ segu sa i wolola segu ka mɔ segu furu de y'i se bamakɔ ne ka tantiya de bɛ s'i ma finma kun bɛ ka musokɔrɔba min ka vocal jouer a kana ba tiɲɛ la ka taa ɲɛ don nkalon la walayi kana ba tiɲɛ na ka taa ɲɛ don nkalon la ne kun ye i denkɛ muso ka kuma minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka i denmuso sigi ka kangari da ye i filɛ malo kɛnɛ min malo wayiba danga min na bi i kun tɛ se donc kana baga i denkɛ muso ma wallahi muso ma foyi kɛ a ye fɛn fɛn fɔ a y'a bolo si yɔrɔ yɔrɔ tile bɔra ye wallahi musokɔrɔba a y'a bolo si yɔrɔ yɔrɔ tile bɔra ye ala maganda ko tɛ sa don o don wurudili ko tɛ sa wallahi i b'o k'i yɛrɛ de ala mɔgɔ si t'o la i y'o kɛ i m'o kɛ ala mɔgɔ si t'o la mais ala ka jɔn min b'a gasi sigi o ka d'a ye hali maa ka so kɔnɔ i ka so kɔnɔ i den min b'i ka kumakan lamɛn n'i ko a ye don fitiri muso min bɛ taa fitiri kunbɛn so n'i ko fitiri kana a sɔrɔ kɛnɛ ma min bɛ fitiri tɛmɛ ka safo se ani min bɛna fitiri kunbɛn so kɔnɔ min b'i kumakan bato o de ka di ye donc n'i bɛ se sabali
i denkɛ muso a to yen a b'i ni tiɲɛ cɛ walahi bilahi denkɛ muso a b'i ni tiɲɛ cɛ musokɔrɔba a b'i ni tiɲɛ cɛ n'i kun y'a ka kuma mɛn n bi segin a kan tuguni i filɛ malo danga minɛ i kun tɛ se Allahu akibaru ni mɔgɔ bɛ na n'i bi diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ k'i miiri bɔkolo la fɔlɔ i k'i miiri danbe la fɔlɔ i k'i miiri bɔkolo la i k'i miiri danbe la e ye taali de ye musokɔrɔba in ye taali de ye e den Ala o ka taa ye nin na aya n'i mɛnna ka mɔgɔw sen kari walidenw sen kari dibi la kɛ Ala b'i ta kari seli fana de a bɛnnen ni Ala de Ala b'i ta sen kari seli fana i mana mɛn ka mɔgɔw tɔɲɔ dibi la so kɔnɔ walahi bilahi seli fana tile Ala b'i ta sen kari kɛnɛma bɛɛ ɲɛna o de kɛra e la donc i buramuso a to yen i ɲin de don walahi jugu tɛ walahi jugu tɛ buramuso in ale de bi kɛnɛma ale de b'a dɔn maa si t'i den dɔn bi maa si t'i den dɔn bi mais ni min fɔra i ye jateminɛ k'o kan denw b'u yɛrɛ kɛ jakumamɔriw ye so kɔnɔ n'u taara kɛnɛma u bɛ taa ja ka dɔn ye o tɛ kɛ e ɲɛna donc i buramuso a to yen nɔ a ma foyi kɛ a ye de dɛmɛ ne kun y'a lamɛn a sera yɔrɔ min na a kun tɛ se i ye kuma caman fɔ a ma ne t'a dɔn n tɛ surunya k'a dɔn ne bɛ e de dɔn ne bɛ e de dɔn ne b'e dɔn ne b'e si bolo bɛɛ dɔn mais i buramuso walahi bilahi ne t'a dɔn ne y'a i kumakan de mɛn sura video la vocal la Malika ka film an bolo donc n balimaw an tɛna video janya bi nin damadɔni de tun bɛ n bolo ka fɔ a ye mɔgɔ tun bɛ n ka kɛnɛ kɔnɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ tun bɛ n ka kɛnɛ kɔnɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo donc assalamu alaikum warahmatullah